mampampiarahana ve mba mifampikopakopatanana sady mba sitsikitsiky hoe tahin'Andriamanitra dia sady mba ahafahana izy hoe atandreninao no tsy mitondra gasibosy hoe mba teninao an'izany ao hoe sady andania zao gasibosynao dia misy akamantsomanjo tavela tozy azafady mba indesino ny gasibosy dia anaovana hainy tompony enao tsy dia ny ampitana masina amizao mihinany confinement koa atsika nefa ty librement hainy tompony enao miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiraikiraiky ho arovan'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra ny ianao hitahin'ny tompony ny fiainanao ary tena ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao n'aiza n'aiza amen amen amin'ny hariva itya dia asain'ny tompo hianaritsika hoe mitsangana ary manangana tirinan'izany le olakaikinao mitsangana hoe sady manangana amen misy ten'Andriamanitra horaisitsika ao amin'ny bokin'ny Isaia 40:1 Isaia 40:1 ka hatramin'ny 2 hozy eto amin'ny anaran'i Jesosy Isaia 60:1 ka hatramin'ny 2 hozy hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao fa ino ny aizina manarona ny tany ary ny Ezipito manarona ny firenena fa aminao kosa no hiposahan'i Jehova ary aminao misehoan'ny voninahitra satria miteny amin'ny akaiky hoe aminao hoe misehoan'ny voninahitra alleluia amen aminao izy no hiposahan'i Jehova ary aminao misehoan'ny voninahitra tsy aiza zany fa aminao io anao zay meno anazy fa ny sekren'ireo mila mitsangana ianao zany dia reo tsara zany fa bedabe ravana amintsika mieriny zaza ndraiky tsy vitsy ny kristianina raha natsiaro ny tegna ny lavo izy tsy mitsangana anao matoa zany baiboly eto miteny hoe mitsangana izy koa olo mitsangana tsy asainy mitsangana fa na io olo io mipetraka na io olo io matory na io olo io lavo daraboky tamintany regny any nao zao tao mitsangana karaha ataonao ke zao nao mipetraka io zao dia teneniko hoe mitsangana dia mitsangana ianao ohatra anao matoritory amin'ny tany dia azo tenena hoe mitsangana donc zany ty fehezanteny ty natao hoan'ireo kristianina matoritory reo kristianina mipetrapetraka reo kristianina zay misy zavatra matory agnatiny akao betsaka amitsika rony hoe nombarin'Andriamanitra miaraka amina fahasoavana fa misy raha matory agnatiny akao dia ozy eto hoe mitsangana ozy miazava zany hoe dia hiteny Andriamanitra hoe manana force hitsangana ane ianao e manana force ianao afaka miazava e satria fehezanteny mibaiko izy mitsangana miazava anao zany masainy mety satria azony amiko le zavatra napetraka agnatinao betsaka loatra amitsika ravana nefa ampy fahalalana mahazo lesona mety sanandro fa tsy ampiarana izy ny tompo eto amrano mitsangana miazava fa efa tonga olo ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao amen tahin'i Jesosy ianao e mino venao fa miposaka aminao zany fahazavana zany ary mbola hiposaka koa izy nenena alleluia matetika ravana mahatonga ny kristianina tsy tafatsangana mihitsy amin'ny fiainany dia satria mieriny tegna izy iregnany tegnany zany efa tsy le mandeha tsindroa no efa nampianatra fa ny atao hoe manompo an'Andriamanitra voalohany indrindra mino an'Andriamanitra
dia aveo mino an'le tegnanao. Raha tianao an'Andriamanitra avec efficacité ianao, raha tianao hisy vokatra ny fanompoanao an'Andriamanitra, mino an'Andriamanitra ianao. Dia aveo mahinonao koa ny tegnanao fa afaka ampiasain'Andriamanitra. Afaka mavita zavatra satria miaraka amin'Andriamanitra anao. Fa tsy zany fa tsika nendray afaka mbô mijery anarantsika anaty karatolo foana. Zachary Jostom vadiny Gislaine. Ainao to dia zay. Misy sary lava be jusqu'à maro atsitra i sary. Igny anarany igny tonga dia tohizany lavalava be tonga dia le aloizany anazy io tsy mba zavatra positif fa zavatra négatif. Tadiory avana fa matoa Andriamanitra ny safidy anao io azony antoka anao. Ndana mampitovio amin'izay fomba fijerin'Andriamanitra zay koa fijerinao. Jerevintsika tsara raha tsy miresaka antsika tia mifantatsinanana amintsika ty misy fitadiavam-bola saisonnaire. Saison na letisia, saison na jirofo, saison na lavanille, saison misy raha maromaro aty. Fa atsika mitazaka fa hoe jirofo malahiny io. Hitako mantraha ozy eran'izay. Mandalo koa raiky kafe io. Sambatra samby kafe. Mandalo ndraiky koa raiky vanille. Mety la vanille na miny. Eny ma tsy nandiso anany eritreritro. Izy nefa nenao mihitsy ny tokony mba tazanin'olo koa hoe vanille anao nandalo, letsinao nandalo, jirofonao nandalo. Io sy baiboly mitsangana anao ranabavy, miazava ianao fa efa tonga ho ny fahazavanao. Saisonnao zany ty ay ny tompony anao io e. Alleluia. Ay ny tomponao e. Isika rehetrarehetra reo samy nametrahan'Andriamanitra voa ao anaty ao. Nenao mety voana grossiste, nenao mety voana tsy haiko inona. Misy voa mipetraka anaty ao. Dia izy ireo mila foazy, izy ireo mila avoaka, mila mihetsika ianao zany fa tsy mipetraka fotsiny. Ny tegna olana amintsika koa rehefa everitsika fa vazaha foana atao anjary zany. Everitsika fa misy qualité-n'olona ny atao hoe mandoso. Everitsika fa misy taonan'olona natao voatary na afaka manao zavatra. Tadidio fa il n'y a pas d'âge pour faire de grandes choses. Ay ny tompo ianao. Tsisy taona mamaritra hoe olona 30 taona ihany no afaka tafita. Tsisy koleran'olona ny faritana fa tsy maintsy manjary. Tsisy tanàna voafaritra fa tsy maintsy mandoso fa miankina amin'ny tsiraikraiky. Dia zay zavatra zay no mila ovanao ny fomba fijerinao fa misy zavatra ny anatinao ao e. Misy napetraka Andriamanitra anatintsika tsiraikiraiky reo. Anao miaino anahy io. Fotoana zao ifoazanao. Fotoana zao hitsangananao. Ary zay mahatonga ny lohatontsika hoe mitsangana ary manangana. Fanontaniana mba apetraka, ino mba efa natsanganao? Nananganino? Isan'andray nanangankany tamin'ny vatiky. Nanangatsekanikany madinidiniky. Ino mba efa natsanganao? Izovy tokantrano-jovy mba efa mitsangana tamin'ny alalanao. Ary ianao ve mba efa nanangana, ianao ve mba efa mitsangana. Zay fanontaniana zay rehefa mba apetraka aminao andro alay. Mampalahelo ravana fa tsika milaza fa mpivavaka ny tegna farany kamo. Sady kamolahy kamivavaka. Tsy magnano raha. Vao mandalo tobily tsaratsara fa maratifijentilissima raha tompony. Mandalo regny olo tsy mivava. Regny ihany no mahazo anarany nefa anao sady mahazo lesona, mamaky baiboly, misy osotra, misy fanahy masina, akajino ao anatinao koa. Mila etsena izy lavaka.
Misy kristianina revana miala-mianatra ho nisy fo avotsoera zay Jesosy tsy avy. Nagnino ma tsy anao fa tsy miandry tsy anao Jesosy ho avy eo. Tsy mianatra tsony. Tsy mety zany. Fotoana zao hitsangananao. Fotoana koa zao mba hanangananao ny hafa. Amen. Taddio fa raha tsy niovy ianao tsy afaka manova an'izanizy. Ce sont des gens transformés qui peuvent changer le monde. Mba efa tonga aminao ve ny transformation. Iny natao fiainanao mba efa niova. Ary indray misorena ny sasany maheno an'ilay fehezantena ampiasaiko io lohantsika io tsy natao hitadidigna verset foana izy io. Matitoko fa efa ny tena amin'ny telopolo. Fa inareo rehetra zay tsy mino, aoka mahino. Adigna vao verset. Apocalypse 9:18. Exodus 23:25. Tonga dia hitanao izy hoe olo mirehitra. Mialatsiny ny vako anazy tsisy atokony. Mila misy fiantraikany antsika riavana. Nametran'Andriamanitra anao ambony tany eto mba ho hisy fiantraikany. Mba ho hita amin'ny alalanao fa misy zany Andriamanitra zany. Satria anao namboariny mitovy aminazy. Ary nasiany fofonaina vita agnatiny tao napetraka agnatinao. Fa iny Jesosy anianao io. Alléluia. Amen. Ok, anao mba tsy ho feranao tsony ny tegnanao manomboka androany. Raha vao io tegnanao io feranao dia lasa mametra n'Andriamanitra koa. Satria aminao miasan'Andriamanitra. Aminao izy no iposahan'i Jehova. Ary aminao no misehony ny voninahitra. Amen. Anao zany isany mijery tagnanao dia Nanadarika tampano anaty. Tampano raha mbo hita misy mitaratra izy nanadary bolia. Hita bolia izy. Mahita raha hafahafa amin'izay. Nakitra to. Ino nakitra to? Tabasay. Zany raha mahita nakitra to. Le raha ratsiratsy aminazy foana no hitany. Nagnino moa zany tsy mahagaga zafy misidy. Tomono anaraka lanjazy. Le raha tsy manjarinjary. Fa iny Jesosy anianao. Fandana ho vao le izy. Manombo mahita génération vaovao hitsangana amin'ny alalanao. Manombo mahita fiainan'olona mandroso amin'ny alalanao. Asa mba comparenao amin'olo tanao atsony zanakanao fa compareo aminao le converti feno voninahitra. Alléluia. Manombo mahita fizanakanao président république io atsoatsy. Ministre io. Dia tsisy maratsy an'izany. Amen. Fa nendray tsy anagnatsika le fomba fijery karan'izany. Raha hafa no hitatsika. Masambananao koa sy ninaparaka tany fianakavia aozy. Zany mbola zay. Ary amintsika mbola misy olo minaparaka ato. Aloha dia korano koa lasiko. Izy io mety afora zany ataoko izy avelona ito. Misy mbola gidagidra minaparaka. Mbola misy délivration naparaka natoa. Nazara anao tsy mampiasa tsiky fa azo rata fa nampiasa tsiky. Olo mivavaka edy halleluja. Mbola misy minaparaka ty zona. Sindro tsy mety ana amin'ny paraky. Jovidolo minaparaka. Se non si pigliano ma per lo fare peccato.
tenda mena volambia tsy zaka mizara datanga voy volanao sapastera sy azao za iaho tainy tompo ianao hoe alleluia tainy Jesosy ianao io za ho afaka miparaky ino tany tsy manana ameny izy zaranao mba ho afaka tainy Jesosy anetsika jiaby ka anatin'io ravagna raha anao zany mba te hifoha te hivoatra satria anisan'ny zava-tena tsy tiavan'olo nyty resaka fivavahana ty ravagna da mie tsara be da be n'olo tsy tia fivavahana satria vitsy mba kristianina tena mba miaigna milamina zany fa ny zavatra hita kristianina mitroska kristianina tsy anasa kristianina sahira kristianina mamofa trano hay ve nao le paster Davide misy mpintaonareo tsy nandeo nefa tranonay zany nareo tena melanena inao zay anao paster nataony tahiny tompo ianao manitra ianao paster o raha karan'izany dia anisany tsy mampazoto olo amina fivavahana io toetra tsika mpivavaka toetra ka raha tena hivavaka ianao io aloha mila ovana voalohany io toetra io toetra fa tsy ety heverina ianao ka raha mahafinaritra be raha hira fiderana ianao manga feo ery fa ny toetranao mitovy amin'lery iny Jesosy Kristy amen tsy tian'olo le fivavahana anisany koa tsy tiavan'olo le fivavahana vitsy ny kristianina mba manan-karena za koa tsy tene anan-karena ny tamosika fa mahatonga atsika tsisy nininona kamo dia lasa tsy nohon'ny olona tsony hoe Jesosy zany afaka mitahy fa raha Jesosy manoka devoly maro rehefa nahita satria anao manoka devoly fa le Jesosy manova fiainan'olona tsy hita izy na maneninao tsy niova ohatsy sasan'izany hatramin'ny vavahany vomay ndraiky izy voriry vomay ndraiky izy kapotro tsy mando tsy manasa ay maloto ahoana mandrama na resy lahatra olo manova olo Jesosy na akanjonao tsy nova misy 3 andro herinandro iny tompo ianao ao ave moa ny sasany katrikatra milinina kely zay mody misambosambobola ketsy izy dia agny tsy faina ino nataony koa voadidro vovopiaram-bavaka ny samborany voly tsy fainy sady pilany ady manifakahita ifakahita tsy fainao volany fakahita fo izy reo nykeniny tsy akoizy da fandasalan'izany mba andora lasina vavy atsika mba hamova génération mba asehoy fenao le zanak'Andriamanitra feno fahendrena modely amin'ny fiarahamony manana fahalalana io ane tsy voatery miteny aminao hoe za kristianina fa ny toetranao miteny ho azy ary tafamitany olo anao gavagana mivavaka zay zavatra zay ny tokony hoeny fa tsy zay olo hitanao tao halleluia wa zay olo hitanao taonao halleluia tao non c'est pas comme ça mila hitan'olo toetranao mba olo miova mba olo tsara faraha mba olo milamina zany tokony iainantsika zay ny tompony antsika rehetra ka ao anatin'izay ndana mba mitady olona atao modely
tadiava olo atao modely. Azonao ve zany? Ohatra anao zao te hivarotra, izy ny mpivarotra mandeha ataonao modely. Azonao zany? Ohatra anao zao te hanampy tsy haiko inona le zavatra mamafana anaty fonao ao, dana mitady olo ataovy modely amin'izy. Ny olona amintsika manko rehefa anao miavo tsy feno. Sady tsy mahay raha, tsy tia mitany olo, miavo. Mametraha olo mba ataonao modely. Hoe ry olona ry mba ataoko amin'ny teny frantsay koa izy hoe mentor. Mametraka an'izany ianao. Ninona zavatra tianao iainana, tianao atao, tianao atsangana, dana mitady olona ataonao modely. Zany hoe olona efa magnano an'le nofinofinao. Olona efa miaina amin'le zavatra tianao iainana. Olona efa manao an'le zavatra tianao atao. Reny zany ataonao modely. Alleluia. Dia ianaranao zay mba ataony. Ohatra moa izy manana boky, vakianao bokinazy. Amen. Iny Jesosy ianao. Za dia tia mamaky boky misy tantaran'ireny président de la République reny. Reo président de la République lafo reo ananako daholo bokin'ireny. Dia vakiko. Inona ny point fort vakiko. Za ke zany zao raha ndeha ataonao président ray andro fa tsy dia sahirana loatra. Da iny tompo ianao. Amen. Ianara. Mba ianaranao. Hoe iriny mba nofinofiko, dia mba ianaranao le izy apetraka ao mihitsy izy ataonao modely. Amen. Azo misy zay hoe livre de Vladimir Poutine zay. Anao gaga mihitsy mahita dia atao. Zay hoe livre de Sarkozy. Le izy tsy le raha tsy fataony no ianaranao, fa le mba tsara ananana. Ny Sarkozy zao asaky fa izy mikabary. Tsy maintsy tafateny foa hoe je suis le plus succès de ma génération. Zany isan'ny farany mahomby amin'ny mpiarabelona amiko ankehitriny. Tsy azonao tabena amin'izany izy. Ary tsy afaka hiteny mba boeraboera raha misety, fa izy tonga dia zany misy azy. Voanao amin'ny micro izy na hoe amarana kabary. Tsy maintsy mametraka izy hoe je suis le plus succès de ma génération. Sady mitefatefa dia iny Jesosy amiantsika jiaby. Amen. Amen. Dia agnatin'io koa, raha tianao anangana ianao, raha tianao hoe hitsangana ny fiainanao, mba manana fanirina. Ino zao raha mbo irinao. Eto tsy le hoe magniry lalàna na magniry viady. Pastera. Nany sy mahakarakarana reny pastera mity koa. Na pastera ni mety sorenya. Na pastera da viavy malemy volo. Satria aho fa mihita avao da mba viavy malemy volo koa zany nalaiko zany. Tsy le fanirina le ohatra reny. Fa le mba fanirina ohatra hoe mba tianao activité anao, ohatra hoe mba misy activité goavana mba tianao atao. Ohatra mba tia hanangana grossiste ianao, mba tia hanangana orinasy ianao, tsy tia hanangana iny raha mamabety manangana raha mba hiviloma. Fanirina vazaha zany tsy vilomana zany. Mba atao voambikamana zany le tsy tanolo reny. Hoe mila karana, mila chinois, mila congolais, mila espagnol. Mba ambikamina reny. Fa le fanirina resako eto ianao mba tia hanangana zavatra ngeza, tianao activité ianao zany. Amen. Iny zavatra iny mba irinao fo. Irinao fo. Za zao raha mba zavatra nofinofiko agnaty foa, mba un jour misy zany hoe supermarché ziona zany. Vao miditra amin'ny tanàna raiky anao Zion miarabanao. Be blessed. I panier fanososena raha reny misaotra be blessed daholo. Vao mitodika ianao manaraka antsika ny fasika. Zay mbola mitandrena ao fa misy lamozika mandeha zino fraizandiaka.
Zany tineniko aminao ka le dia hotoizanao aminao ndraiky. Inona no faniriana? Ny olona anankiray tsy manana faniriana zany raha mitovy amin'olona maty mbola velo. Maty mbola velo. Andriamanitra tsy hanome anao zavatra tsy irianao, satria matoa zavatra irianao dia zavatra velona ao anatinao, na dia mbola tsy tamasony fa ao anaty ao ilay izy rehefa velo. Inona no iriana? Tsy Jesosy rehefa ny ampahiratra ny masony Bartimeo jano, mbola nametraka izy, inona no tianao ataoko aminao? Olona fahajamo marao mbola mitanena raha magnatany koa. Satria zay rehetra tsy iritsika zavana tsy ho tonga amitsika toy zany. Zay rehetra tsy iritsika tsy ho tonga amitsika. Dia ny fitondrantenanao ataovy mifagnaraka amin'izay zavatra irianao. Alleluia. Andro fa faniriana manokana koa zany. Le karan'ireo za maneno. Ataovy le telefony maneno regny. Mividy. Mila manana faniriana. Ao satria ny faniriana ihany no mivadika tanjona. Raha vanao zany manana faniriana dia iny aveo lasa tanjonanao. Zanaka amty taona ty tsy maintsy anangana an'izao zany, tsy maintsy anao an'izao zany, satria misy faniriana tao anaty tao. Indana zany apetrao le tanjona. Amen. Alleluia. Ninona zavatra tianao atao miainga avy amina tanjona daholo. Natongavanao eto am-piangonana io zao nataonao tanjona izy. Za vao midimy zao fa miala an-trano andeha am-piangonana tanjona. Fa raha tsy napetraka ho tanjona zany anao tsy tonga teto zany. Mety tambody tele nahitananao. Miantoko maroko raha vatsivatsy paster. Mety tantany hafa nahitananao. Da aveo miteboka manaraka. Manangana zavatra. Manangana zavatra. Betsaka amintsika ny ravana mahatonga antsika tsy mahita asa io. Mahatonga orinasa nagnalanao ny asa. Ny antony, Andriamanitra mihitsy efa nametraka fa ianao tsy tokony hiasa aman'olona fa ianao no tokony hampiasa olona. Paster mety mbola tsy amizao mety marina ndraiky zegny fô. Mbola tsy amizao paster anao ihany namaly anazy. Dia vinitra anao koa volango tonga avy aminao raha tsy iriny fonao. Iny Jesosy ianao. Ary io kosa ny azo atao tsara na miasa aman'olona renao fa manangana zavatra hafa ndraiky koa no aty avady. Ny tena problème tsy manko rehefa atsika mora afa-po zavatra raiky atao. Ohatra zao mivarotra mofo menaka ena zao mitombony 5,000 isan'andro. Za tsy ina volamoko zaza telo. Ino mofo menaka. Efa mijano ake dia lasa madamo mofo menaka, bebe mofo menaka. Izy antitra mofo menaka fô raha mbo hainy. Andriamanitra zay nagnamboatra anao dia Andriamanitra tsy misy fety. Donc koa zany anao tokony olo polyvalent. Polyvalente. Amen. Fa atsika rehefa na tsy tenao nininy. Vao nagnano zavatra raiky dia efa eo. Efa eo. Ary tegna magrady atsika mahatonga atsika tsy mivoatra vao manao zavatra dia efa dinitsika Andriamanitra. Izy koa na zavatra amin'ny talata. Sasany zany vao natonga charbon dia tsy mandeha mivavaka. Nagnino mala tsy hita vao tonga charbon ko pastera. Natonga charbon 1,000 gony zaka. Dia tsy mandeha mivavaka. Mbola charbon ve olona. Dia efa divinao Kristy. Tsy raha tsy akory mivoatra charbon. Fa zay rehetra ataonao azo atao sampy fonao. Fa tokony disponible foana anao mifanomponana Andriamanitra.
Fa be amitsika vao misy activité atao dia fa iny hoe miteraka blocage tsy avitantsika manokony tao. Dia lasa zay rehetra ataontsika tsy ambiny. Satria lasa voasentomigna any fonao. Zany natonga an' Jesosy miteny tamin'ny fotoanandro hoe sarotra mampanankarena ozy miditry ny fanjakana. Satria ny ankamaroan'olona vao manana an'io arena io dia iny lasa sampony fony. Io lasa facteur bloquant tsy hivavahana. Manametraka fahotaniana taminao za zao tamin'ny talatariva. Hoe izy daholo mba multimilliardaire fantanao eto Tamatave. Za mino fa mahafantatra olo milliardaire anao Tamatave eto. Marina sa tsy diso. Dia mametraka question aminao za firy am'izy ireny tegna hitanao mandeha mivavaka ary mafana fo am-pivavahana. Anao mba fanarekiny Matthieu Dollar. John Panamola. Iluka milliardaire. Ny mba hidirina mpanankarena am-piangonana na misy mariage na misy maty. Ary tsy maintsy tara izy tonga. Tara izy miditra eo ambavahady eo mba lompitso ranomanitry. Dia atao ren'olo am'izy mandeha. Mitodikolo izy mivarotro zay. Izy zany Tomasy ve? Tsy Tomasy, tsy Luc, tsy John. Mais d'abord nous avons demandé une activité, vao miasa izy manomboka tsy tembavaka. Nanokatra épicerie moa ny sasany dia oga fotsiny, nefa mbola biscuit betsaka ao. Dia efa tsy dispo pour Jésus. Ay magnino tsy mandeha mivavaka latonareny? Miambiny tsena pastera, miambiny tsena. Ndraindray avy amin'ny alalanao mamay bazarikiny. May bazar avy amin'ny alalana. Izy Andriamanitra io roanga hely tanàna to fo manam-pagnahedy. Afaka aminao zany namay anazy. Tatanay entana jiaby tsisy natanisany eo. Tsy afamitry-bavaka fa. Lasa ino lasa sampony fotsiny. Ninino revaka zavatra tady isintony fonao io tsy maintsy horavan'Andriamanitra. Satria Andriamanitra atsika Andriamanitra sampiana. Ao tenao disponible foana ny fanontona. Za hitanao iny lasa navavy mba magnano fandarahana. Miasa. Misy activité atao. Ary PDG zany tany misy anahy. Amen. Fa za disponible ho anao à toute heure. Amen. Aminao keto fogna za atao idada io. Ay dada. Vavadika zay patron. Jesosy ino. Fa disponible ho anao. Disponible ho anao. Satria ino tsy mari etlezanano na viny chat na taonko tenerana zay. No. Buona non la sfughi. Ok che pastero, ok. Reso. Rehefa manangana zavatra atao miaraka amin'Andriamanitra. Azavela angalatra fonao iny. Azavela hialaka ny fotoananao iny. Fokanao disponible ho an'Andriamanitra. Fa in Jesosy anelo. Alleluia. Dia aveo saia manangana amin'izay kely misy ampelatana. Zay kely misy ampelatana ndraiky. Za zao any anarako mitady vola zany voalohany nalaka vanita agnaty ala. Zay manana possession rehetra ambany vola tany. Dia mandeha mananika vany zay kofa sabotsy. Alaina vany tady eto amin'izany zany lanja vany roapolo. Folo aloha, folo fa. Lavitra tany izy io e. Ngamba ataoko hoe dans 10 kilomètres. Milanja vany. Misy fotoana za dia andiana roa dia toroniko maloha ivany. Satria mamero aveno io. Raha io mavesatra.
Begitu lanjang kuat. Ile cuma yang butuh tanah. Itu tanah itu atau wasang rai. Biasa itu mobil itu. Bumis tu mobil itu gitu misalnya. Ramse, bani kau cuma macam kalau bani ramse. Ya, kau cuma macam. Ada yang ni mobil si fellow che fa una busca non busito. Suara non c'è che fanate. Bella se tu burji che tu fai. Hei mazmur. Dit na az bola tamzan da dit ku set min sek bola. Dan papanay ni wa farmasya tatana. Pigotro fa na food. Mamanay funksionera, bacana. Fazer que valia mortal. Ah, não, papai não toda tic não fazia isso. Aí a primeiro me caja. Ne primeiro wa, ne caja wa. Jono dalam. Segmen center dan di segmen sengin of yan narang ako pesen. Manun kung vitvisan ka kung no determine. Vitvisan ka tuksan no determine din may marmar okay. Din may man na bono din sana tao. Yung tarin lang. Sensis. Tetapi acam jadi fangan bunga sarbosan gak cukup sih nombangan baik. Dia ngan sarbon, buncang di bawah ini bagi terubul bunyi. Pusat. Dan Yesus ini. Dana samba manungkam na zabaca ke, azanen rama vend bezant ma vend luce menino. Jika nak kita tangan peso. Panenengir ako na zam kan sangat futsike, sangat setsike, inar mi changam boy. Isik may tanong, isa ba pastor mo karya. Isa ba pastor mo na bola, lebuti budin ko dong. Bet ko, mana bola nino no. Miracle mo na mi. Sa existe pa. Asa pandingan ul mitjob na mitantang sa vapusno. Avanza usava avanza. Para fazer uma vaga não, nas fachadas, não niassa, foi essa tornou em outro estado aí. Zeguin foi uma festa leise, fazer uma vaga de salvar o bem de botar no motor não, os primeiros reais. Aleluia! Não. Se caranzar, se nem para começar. Devo ir solo. Rehefa avy nametsany Samuel tany nosorany Samuel mantsy amin'izao sisy ataovy izy zay azony tagnanao atao fa ny tompo mombana. Zao mila miasa. Fa tsy hoe mijanona an-trano Alleluia. Amen. What's wrong? Hallelujah. Atsue rehefa vonanano anao tsy mety dia tsy mety tsozy zay ataonao. Tia, mety nisy tsy mety tamin'ny taondazy fa sahy manao vaovao. Efa nanomezako famoarana teto anao tamin'ilay olona mpanamboatra an'io ampola. Izy ba? Indimanjato nanamboatra ampola izy vao nirehitra. 500 fois. Donc vous avez lycée sec 499 fois. Fa izy tsy kidy. Dia manamotany anazy ny mpanao gazety. Hoe ramose, inona san'izao izy mba zavatra azonao tenenina tamin'ireo hoe sekinao marobe ireo. Toy izy reny, non, tsy pas un échec, c'est une expérience. Amiko zao izy raha andeha mitany anarao izy hoe inona ny antony tsy mampirehitra am-bolana anankiray, manana valim-panotaniana 650 holazainanao any. Ka ireo tsy nety tamin'ny fiainanao, azo raisinao ho tsy fahombiazana. Fa raiso ho leso. Chaque fois manao zavatra, agny foana dia fahasetrosinao hoe misy leçon ty amin'ny tompo amin'ny tegna aminahy.
misy leçon tiany tombo ampitaigna aminahy fa jamais ivavanao iteny j'ai beaucoup d'échecs moi amity volagna ty amity temps ty j'ai beaucoup d'échecs vous n'avez pas d'échecs mais vous avez des expériences. Amen. Ataoko teny français raha ty niany pare izy azona tsara be raha makakory tainy Jesosy ianao azonao ve zany zavatra teny am'zany ndana zany zao anao zao ohatriny vola tavelako tamaresika pasteur filenivolagnanao taky tamaresika tany filenivolagnanao to anale mampianatra anay zay rehefa mangatika ranon'ampango izy meva ranon'ampango dia le mitineniko farany sy ino mokony ino meva ranon'ampango raha miseko dia zay mitineniko farany ino raha tenenika farany ampango isangirana amizay karaha nahotaninao zany za so hoe ohatrinona mba vola misy aminao izy nao le mitineninao farany teny 7500 fa benabe n'olona menatra ampiasa vola 7500 mandigny izy mahazo 500 000 nefa za milaza aminao azo atao tsara zany misy fotoana zany mianatra an'izany hoe namelo tegna reriky zany fa manakaraha mazaza za mamodigna paty manana vola 10 000 za mividy lafarine mindrana machine paty amina camarade koa no mbo antegna morofinaina modigna miny taloha amboariny paty igny dia asiana midin'olo amoron-dala jusque ribarivanao magntany ohatriny fa tsy efa hitan'olo fogna ianao patron izy taitoko ianao sahi manomboka am'izay kely misy fa za tam'za mahazo 25 000 par jour za iolo io mbola mahazo karakaran'izay koa gagnant dia raha nagagana fogna avy teo za kofa tsy magnome vola anazy efa tsy mivarotra bénéfice izy zany ataony aiza fo izy zany le zatra miasa aminahy fo dia be da be n'olona zatra miasa amin'olo fa sy tianao nininy dia mba mitany kely olona kelinao sao dia mozatra miasa amin'olo ianao io raha midy le orinasa dia misaomo misy eo misy lera vao midy nagnino anao ty midy ny orinasa anay tsy mihinan-kanina zany manao mba tsy midy raha midy ny orinasa mila zatra mba mikarokaroka riavana satria fagnanin'Andriamanitra agnatinao fa tsy miantetra amina orinasan'olo tsy miantetra amina toeram-piasan'olo fa inona le mba toeram-piasanao inona le mba zavatra mba nataonao ataoko hoe mikaramanao ary fa ndanana mba mijery zavatra hafa koa atao maty. Amen. Vola 27 000 zany azo ampiasaina zany vola 50 000 zany azo ampiasaina zany ninona ampelantananao azo ampiasaina zany zay zao taloha atoko anao raiky faharoa vao mivoaka amin'ny lalana iny zany dia efa mijery iny daholo ny avandra reto amin'ny tanàna matetika ny zavatra rehefa avandra misy numéro téléphone dia ino izy nareo raha atao alaiko numéro dia antsoboka allô ça te va plus bonjour monsieur moi je m'appelle David c'est combien s'il vous plaît tena mifakahita agnaty téléphone le patron tena dia mamoi zay sany ty zany miafiafy mity so dia diso ny accent anazy barangômo misy raha vavany avao mety be dia faran'izay ino le faran'izay io bon azoko numéro anao fa nefa client ninao le tsinona no mba anjako monsieur zao ary aotsaka lafinao io tsy mampanino même 15% io ça me va. Oui, ça me va bien. Isanandro ny za magnotany mba disy olo tonga taminao tany namaly tsy malefa koa tagako foa
numéro ni nama kwa. Lots mandainga pa resaka serasera ny atsika. Efa lasa izy iny tokana ianao makany antsaranao. Azo kone tsara. Faut être intelligent dans la vie. Sois pas dîner, mes amis. Comment tu vas nous remercier de Yassa? Nous vous remercions de Yassa. Asa kwanza ni farane pezi kwa bila na relation na machona Aona je David. Misy bichi dia mihitsy dia mety kely ianao ha. lasa source d'information isakaraha fenga dia Wala wala le client wala kanya le client wala. lasa businessman Ii matama tu bagumbel fa nistonga sai asenol ni vartu chama amba mditwa members amina wa vitu chama ndoza tabu shughuli ni vitu ina to disusu anoma jamba mbewula ndi vitu chama ndio si akara bila kumjenga yimsera vou cachar de fama pressa não sei se deixa de cachar mídia está mura fazer está bom era dizer eu já penso mura está bom mas eu tô na não é mexer já mura está bem não vou entender muito tudo para que não lá foi já me faz cheiro com dele uma procuração mas não tá Percis dengan procuração Turki, no Iraque e Varcha, Itália. O time já já com o time lá. Time cachorro já que vamos ter que fazer chamar. O time já já com falou, como já passar, né? Porque tem que usar o IAC, né? Para fazer bola já viu. Tem uma metro já para cima disso, resta bola e coisa mais piada. Mas não para o nosso cheque. Estudado. O que é isso? Depois isso vai não ter lá. Eu vou mais de 5 anos. Acho que sei que Dom Deus te lembrar que bem irmão. Bom, a ver como não sei que não, se não vou lá. Vita leva. Vita leva na matemática e o ena mas chica e uma foto morfoti. Sasa uma membro de volta de casa um fã na rádio. O antopo na voga de nefki butigina. Shalu rameno maka. Alaiku. Não cameko. Ndinho farawe fandarana lizina uma nula greva. Só posso pensar. A gente vai por mlaza fazer essa tsinhasa ou que tsidina. Karambanyasa não, mesmo que uma piaça, me vale nessa. Vamos suka tão longe que não lhe minha lavento e chegamos nós andando ali riba. Azam peja katsun famitsanga. Armananga. Famisa swava na zantem zane, afanze reta tsanga na wandus. Afanze reta tsanga na irubu. Afanze reta tono mandesa de nada. Minon zan veno. Asa sala tsul fatong tira da misetsikatia, misfasoava na fakanangana na zavatra. Misfasoava na fakanova na aktivite. Misfasoava na fakanangana na orinasa. Misfasoava afanao manao zavatra idiram-bola aminao. Zay minon zan no manova mafy hoe. Anao tonga eto iny tsy mandeha mivavakavaka foana zany fa makafasoava. Isaky manitsaka ny toerana ty no tadio fa misy fahasoavana vaovao ndray magnaraka anao. Mitoetra amin'ny tokantrano misy anao, mampandresy anao, mampahita fity anao, ary tsofoky rano ianao any amin'ny zavatra andrasanao io azonao fega. Tsofoky rano ianao any amin'ny zavatra tadiavinao io ho hitanao. Tsofoky rano ianao nezaneza tiananao mba ampidy fotoana androany ty
ahita fikirana mitera ianao tsy fikorana ianao ninona zavatra ilainao oka hoisy olona ampiasain'Andriamanitra anomenao anio ho za hoe hoisy olona ampiasain'Andriamanitra anomena anio. Amen. Fa ny zavatra mahengaviko anao aza beana maso aza miavaka. Tsy mbola nahita za olona anjara nahaina maso, tsy mbola nahita za olona tafitaka amatiny avonavo, fa zy olo manety tena tia mifandray aman'olo reny olo reny tsy maintsy mare vaovao ary afaka mahita ny voninahitra. Ianao le toetra ratsy araka le resaka teo, i mauvaise caractère io ihany no nibloquenao hatramin'io. Ny sasany efa bokatramotramolo mpandengandenga izy tany velany tany efa tonga atao am-piangono mbola mitady olo katramono. Katramono fitsina anjara magnanitsy mba fanotria desidisika am-piangonona. Raha koa fa hitan-tegna tsy nampanjary fiainantegna mbo ajanono regnoso ajanono. Amen. Garitsangana tsika rehetra. Alleluia. Lo hivavaka aritsika rehetra. Misaoran'Andriamanitra ianao ny am'izay lesona zay. Misaoran'ny tompo ianao ny amin'ny hafatra zay renao teto androany isan'andro ny fiainana. Raha io misaotranao zay, deranao zay, manome voninahitra anao zay. Faly zay tompony amin'izany hafatra nomenao zany. Renay fa lesona zany aina manzy rehetra nahazo azy teto ary ho fahasalamana manofinay rehetra. Tompo mideranao mitsokanao, miomby anao ny fananay sady faly zay tompo manana anao, faly zay tafiara-dalana taminao androany. Dera sy laza ary voninahitra averinay eo anao. Tompo meo anay le fahasoavana afahanay tsiraray avy anangan-javatra, meo anay le fahasoavana afahan'ny fiainanay mba hitsanga, meo anay ny fahasoavana antonga ny masom-pananay mba hiratra, mba hiala alo karazana voaly manarina ny fiainanay, ahiratra amin'izay ny masom-pananay manomboka tsy misaina zay. Meo hevitra avy aminao Jesosy l'esprit de créativité mba hipetra amin'ny tsiraray avy. Sotranao zay, mideranao zay, manome voninahitra anao, mitsodrano tsiraray avy eto Jesosy mba hahiratra amin'izay ny saina, mba azo-kevitra avy aminao izy fanamasina, mba manomboka anana izy ide vaovao ahafahany manao zavatra. Sotra tompo izy rehetra sakatsakana anazy anao hatramin'izay raha vako amin'ny anarany Jesosy. Ro zavatra mibloke io zavatra midinao io roako amin'ny anarany Jesosy. Piara tsy mara-pahefana. Ninona fanahy miady ny amin'ny fitadiavam-bola zay ataonao ambarako fa reso anao ny arivo. Ia hoe reso anao ny arivo, reso amin'ny anarany Jesosy. Ro karazan'olona tady gafigafy ny fiainanao sy ro aktivité ataonao, tononoky hiala lavitra ny fiainanao, tononoky tsy hitanao intsony zay mety hoerika farao manangeja ny fiainanao, tononoky fa afaka ianao amin'ny terina io, milibere anao amin'ny anarany Jesosy ao ka anana-painganam-pandeha ny anarana ian'i Jesosy. Isokatra amin'izay ny zavatra rehetra, isokatra amin'izay ny lalana, tompony hitay anao, tompony anomenao fiadana. Isan'izy ianao eto ananan'olona trosa, votsorako anao ny ariva ny fahasoavana ahafahanao mandono trosanao, tsy fikorano voalohany ny trosanao amin'ny fomba mahagaga takatry ny saina. Andriamanitra andono trosanao amin'ny anarany Jesosy. Misaotra tompo, mankasitraka anao zay Jesosy amin'ny anarany Jesosy Kristy. Amen. Tia tanana moramora mampifanarasy mazon-toerana. Alleluia. Tain'i Jesosy ianao ao tsara ve ianao, mandresy ve ianao, ndana atao pratika ny leso. Za zany eto chaque fois za mampianatra anao fiainako no zaraiko olona mba ahafahanao mahazo an'izy. Amen. Zay ny tonga ny Jesosy chaque fois izy miteny de zay ny teny rehetra zay nomeko anareo izy de fanasy fiaina. Amen. Le zavatra iainako partageko aminao de ndana miazakazaka manao pratika fa tsy maintsy ahita ny voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Zay no ela fa anatanteraka fanatitra ho an'ny tompontsika.